Afrique population est 1,2 milliard d'habitants. Dien continent duru tchela ame domina ikobi Afrique jateleno comme le continent le plus pauvre. Kasoro ni a jatemine ressources naturelles mumbe Afrique ote dien continent chikan. Airala kafo ni continent ka ressources naturelles ou taga daïgne koro. L'Afrique est le continent le plus riche du monde. Gaz, pétrole, diamant, sanu, ani dugujugoro fenwereo. Chaman be Afrique. Alors ama renyinika nini richesse nunu bebe Afrique muna africain ye fantan ye kateme continent to bela jelenka. Mbalema o akli mi okola absego fan commentaire la. Fantan ka ca Afrique continent kan kosɛbɛ nga Afrique jamanaw fɛnɛ be ɲɔgɔn ɲɛ. A yirala k'a fɔ Afrique jamana minnu be Sahara duguma n'o ye farafi jamanaw ye olu ka fantanya ka jugu kosɛbɛ ka tɛmɛ arabu jamanaw kan. Banque mondiale y'a yira k'a fɔ Sahara duguma jamana nunu kɔnɔ kɛmɛ sara la mɔgɔ 41 sara tɛ $2 bɔ tile kɔnɔ n'o ye sefa wari 200 ye. O situation ye dabaliban koba ye ka d'a kan fantanw ka ca Afrique jamana minnu kɔnɔ n'i y'a jateminɛ o jamana nunu de ka ressources naturelles ka ca kosɛbɛ. An balemaw aw bisimila Mali saɲɔ kan bi an bena farafina jamana 10 ye minnu ka fantanya ka jugu kosɛbɛ ka tɛmɛ farafina jamana tɔw bɛɛ lajɛlen kan. Ni classement in kɛra FMI fɛ n'o ye Fonds monétaire international ye. Classement in baselen no jamanaw ka sɔrɔ n'o ye PIB ani jamanaw ka population kan. Nga sananga ni classement in daminɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali tɛ ni top 10 kɔnɔna na. Mali ka 2019 PIB bɛnna $17 milliards ma. An ka population ye 20 millions d'habitants ye. Ni an ka PIB tilan ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bɛn $934 ma. N'i ye farafina classement ta k'a lajɛ farafina jamana 74 cɛla jɔyɔrɔ 23 bɛ Mali bolo. O b'a yira k'a fɔ Mali bɛ camancɛ la. An ye fantan jamana ye nga farafina jamana caman ka fantanya ka jugu n'an ta ye. Jɔyɔrɔ tana Togo ka 2019 PIB bɛnna $5 milliards ani kila. Olu ka population ye mɔgɔ 8 ni kila ye. N'i y'u ka PIB kila u ni ɲɔgɔn cɛ u kelenkelenna bɛɛ bɛ $682 sɔrɔ. Togo ye farafina tilebiyanfan jamana ye. 2015 Banque mondiale y'a yira k'a fɔ kɛmɛ sara la Togolais 49 tɛ 200 sɔrɔ tile kelen kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ fantanya waralen do Togo kosɛbɛ. I n'a fɔ Mali, Togo fɛnɛ économie baselen no sɛnɛ kan. A yirala k'a fɔ kɛmɛ sara la Togolais 80 ka baara ɲɛsilen no sɛnɛ walima sɛnɛfɛnw feereli ma. Olu be fɛn mun sɛnɛ ka caya o ye ɲɔ, kaba, kafe, kakao ani coton. O tɛmɛnen kɔfɛ a yirala fɛnɛ k'a fɔ pétrole be Togo ani dugujugɔrɔ fɛn wɛrɛw i n'a fɔ marbre, fer, sanu, uranium et surtout phosphate. Phosphate ale ye dugujugɔrɔ fɛn ye mun be kɛ ka sɛnɛkɛ angɛrɛw dilan. A yirala k'a fɔ phosphate bɔ la jɔyɔrɔ 4nan be Togo bolo diɲɛ kɔnɔ. 9e Sierra Leone olu ka 2019 PIB bɛnna $4 milliards ma. U ka population ye mɔgɔ 6 millions ye. Ni olu ka PIB tila u ni ɲɔgɔn cɛ u kelen be $517 sɔrɔ. Sierra Leone fɛnɛ farafina tilebiyanfan jamana ye. 2015 Banque mondiale y'a yira k'a fɔ kɛmɛ sara la Sierra Leone 50 tɛ 200 sɔrɔ tile kelen kɔnɔna na. Potentiel économique caman be Sierra Leone bolo ka d'a kan u ka dugujugɔrɔfɛnw ka ca i n'a fɔ sanu, diamant, fer, bauxite a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw. O tɛmɛnen kɔfɛ sɛnɛkɛ dugukolo ɲuman fɛnɛ b'u bolo. Nga Sierra Leone ye san 11 ɲɔgɔnna kɛ guerre civile kɔnɔna na ka ta 1991 ka taa bila 2002 mɔgɔ ba 50 ɲɔgɔnna ni tora o guerre civile na wa guerre civile kɛra sababu ye ka Sierra Leone lasegi kɔ kosɛbɛ. 8e République démocratique du Congo olu ka 2019 PIB bɛnna $80 milliards ani kila ma. Olu ka population ye mɔgɔ 97 ni olu ka PIB kila u ni ɲɔgɔn cɛ u kelen be $495 sɔrɔ. RD Congo ye Afrique centrale jamana ye n'o ye farafina camancɛ ye. 2015 Banque mondiale y'a yira k'a fɔ kɛmɛ sara la Congolais 35 tɛ 200 sɔrɔ tile kelen kɔnɔna na. RD Congo ye jamana belebeleba ye u ka superficie ye 2,34 millions de kilomètres carrés. A yirala k'a fɔ Algérie tɛmɛnen kɔfɛ RD Congo ka bon ni farafina jamana tɔw bɛɛ ye. O kama potentiel économique caman b'olu ka jamana la i n'a fɔ sɛnɛkɛ dugukolo ɲuman, mɔni, mais surtout exploitation minière. A yirala k'a fɔ RD Congo ka ressources minières ka ca ni farafina jamanaw bɛɛ lajɛlen ta ye. K'a ta pétrole la ka tɛmɛ sanu ni diamant fɛ ka taa bila terre rare la fɛn fɛn be k'a be se ka bɔ dugukolo jugɔrɔ ko nafa b'a la o bɛɛ lajɛlen caman be RD Congo.
Nga ka ta indépendance waati la kana bila bi la kɛlɛw tɛ ka se ka ban RD Congo. U ka kɛlɛ min bɛ n'a bɛ f'o ma la deuxième guerre du Congo. O kɛlɛ in kɛra ka ta 1998 ka taa bila 2003. A yirala k'a fɔ depuis deuxième guerre mondiale banna o kɛlɛ in de juguyara ni diɲɛ kɛlɛ bɛɛ lajɛlen ka d'a kan mɔgɔ miliyɔn 5 ni tila ɲɔgɔnna ni tora o kɛlɛ in na. 7e Mozambique. Mozambique ka 2019 PIB bɛnna $9 miliyari 9 ani miliyɔn 700 ma. Olu ka population ye mɔgɔ miliyɔn 30 ani tila. N'i y'u ka PIB tila u ni ɲɔgɔn cɛ u kelen kelen bɛ $493 sɔrɔ. 2015 Banque mondiale a yira k'a fɔ kɛmɛ sara la Mozambicain 50 tɛ 200 sɔrɔ tile kelen kɔnɔna na. Mozambique ka économie baselen don sɛnɛ kan. Sɛnɛ jɔyɔrɔ ye sara 21 u ka PIB kɔnɔna na. Wa a yirala k'a fɔ kɛmɛ sara la Mozambicain 80 ka baara bɛnnen don sɛnɛ walima sɛnɛfɛnw feereli ma. O tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ dugujukɔrɔfɛnw caman fɛnɛ bɛ Mozambique i n'a fɔ charbon, bauxite, tantal, sanu ani jama. Nga Mozambique fɛnɛ san 15 ɲɔgɔn kɛ guerre civile la ka ta 1977 ka taa bila 1992 mɔgɔ 900 ɲɔgɔnna ni tora o guerre civile na. O kɛra sababu ye ka Mozambique la segin kɔ kosɛbɛ. 6e Niger. Niger ka 2019 PIB bɛnna $9 miliyari 9 ani miliyɔn 700 ma. Olu ka population ye 22 millions d'habitants. Ni y'u ka PIB tila u ni ɲɔgɔn cɛ u kelen kelenna bɛɛ bɛ $488 sɔrɔ. Niger ye farafina tilebiyanfan jamana ye. A yirala k'a fɔ olu de ye farafina tilebiyanfan jamanaw bɛɛ la fantan ye. 2015 Banque mondiale y'a yira k'a fɔ kɛmɛ sara la Nigérien 45 tɛ 200 sɔrɔ tile kelen kɔnɔna na. Niger ka économie baselen don sɛnɛ kan. Kɛmɛ sara la sɛnɛ jɔyɔrɔ ye sara 50 ye u ka sɔrɔ kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔfɛ dugujukɔrɔfɛnw fɛnɛ bɛ Niger i n'a fɔ pétrole, sanu, mais surtout uranium. 2018 a yirala k'a fɔ farafina jɔyɔrɔ 2nan bɛ Niger bolo uranium bɔ la wa diɲɛ jɔyɔrɔ 5nan b'u bolo. 5e Madagascar. Olu ka 2019 PIB bɛnna $12 miliyari 12 ani miliyɔn 700 ma. U ka population ye mɔgɔ miliyɔn 25. Ni y'u ka PIB tila u ni ɲɔgɔn cɛ u kelen kelen bɛ $471 sɔrɔ. Olu ka économie baselen don services kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la tourisme. Nga sɛnɛ fɛnɛ jɔyɔrɔ ka bon u ka économie kɔnɔna na i n'a fɔ café, cacao, malo ani fruits de mer. O tɛmɛnen kɔfɛ dugujukɔrɔfɛn caman fɛnɛ b'u fɛ i n'a fɔ sanu, nickel, cobalt ani saphir. 4e Centrafrique. Olu ka 2019 PIB bɛnna $2 miliyari 2 ma. Bɛrɛ t'u ka population diɲɛ mɔgɔ miliyɔn 6 la. Ni y'u ka PIB tila u ni ɲɔgɔn cɛ u kelen kelen bɛɛ bɛ $441 sɔrɔ. Centrafrique ye Afrique camancɛ jamana ye i n'a fɔ a yɛrɛ tɔgɔ b'a yira cogo min na. 2015 Banque mondiale y'a yira k'a fɔ kɛmɛ sara la Centrafricain 60 tɛ 200 sɔrɔ tile kelen kɔnɔna na. Sɛnɛ ni baganmara jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ olu ka économie kɔnɔna na. Sɛnɛ jɔyɔrɔ ye sara 50 ye u ka PIB la. Baganmara jɔyɔrɔ ye sara 12. O tɛmɛnen kɔfɛ dugujukɔrɔfɛnw caman fɛnɛ bɛ Centrafrique i n'a fɔ aluminium, cuivre, sanu, jama, uranium ani pétrole. Nga ka ta 2004 kana bila bi la guerre civile fɛnɛ tɛ ka se ka kɔtigɛ Centrafrique. 3e Malawi. Malawi ka 2019 PIB bɛnna $7 miliyari 7 ani tila ma. Olu ka population ye mɔgɔ miliyɔn 21. Ni y'u ka PIB tila u ni ɲɔgɔn cɛ u kelen kelen bɛɛ bɛ $367 sɔrɔ. 2015 Banque mondiale a yira k'a fɔ kɛmɛ sara la Malawi 70 tɛ 200 sɔrɔ tile kelen kɔnɔna na. Malawi économie baselen don sɛnɛ kan. Kɛmɛ sara la Malawi 90 ka baara ɲɛsinnen don sɛnɛ walima sɛnɛfɛnw feereli ma. Olu bɛ fɛn mun sɛnɛ ka caya o ye tabac, thé, canne à sucre ani café. O tɛmɛnen kɔfɛ dugujukɔrɔfɛnw fɛnɛ b'u fɛ i n'a fɔ charbon, bauxite ani uranium. 2e Burundi. Burundi ka 2019 PIB bɛnna $7 miliyari 3 ani tila ma. Olu ka population ye mɔgɔ miliyɔn 12. Ni y'u ka PIB tila u ni ɲɔgɔn cɛ u kelen kelen bɛɛ bɛ $310 sɔrɔ. Burundi ye Afrique de l'Est jamana ye n'o ye farafina kɔrɔyanfan ye. 2020 Banque mondiale a yira k'a fɔ kɛmɛ sara la Burundais 75 tɛ 200 sɔrɔ tile kelen kɔnɔna na. Burundi économie baselen don sɛnɛ kan. Sɛnɛ jɔyɔrɔ ye sara 50 ye u ka PIB kɔnɔna na. Kɛmɛ sara la Burundais 90 ka baara ɲɛsilen don sɛnɛ walima sɛnɛfɛnw feereli ma. Olu bɛ fɛn mun sɛnɛ ka caya o ye café, thé, coton ani kaba. O tɛmɛnen kɔfɛ dugujukɔrɔfɛnw caman fɛnɛ bɛ Burundi i n'a fɔ nickel, uranium, cobalt
cobalt, cuivre and platine. Premier, Soudan du Sud. Soudan du Sud ka 2019 PIB bena $1 milliard sabama. Olu ka population ye mɔgɔ million tan fila. Ni y'u ka PIB tila u ni ɲɔgɔn cɛ u kelen kelen be $236 sɔrɔ. A yirala k'a fɔ Soudan du Sud de ye farafina jamanaw bɛɛ la fantan ye wa diɲɛ jamana bɛɛ la fantan fɛnɛ don. Soudan du Sud ye jamana kura ye 2011 olu y'u ka indépendance ta k'u fara ka bɔ Soudan la nka depuis 2013 guerre civile daminɛna Soudan du Sud an bɛ don min na i ko bi o guerre civile bɛ sen na. A yirala k'a fɔ dugujukɔrɔfɛnw caman bɛ Soudan du Sud i n'a fɔ diamant, fer, argent, sanu, zinc, cuivre ani pétrole caman. An balimaw ni ne kun b'an bolo bi ka d'aw ma ni ni video in jaraw ye aw bɛ se ka aimer ka partager a y'aw abonner ka cloche activer walasa an ka video nataw kana fɔ aw kɔ aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Mamãe